My channel, as promised yesterday, that when you are coming to my channel you will get some values from my channel, okay? And it is my promise. yesterday मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि वाई वी आर लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस. सो अगर आप लोगों को नहीं पता तो हम टेक्निकल एनालिसिस को सीखते हैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इन ट्रेडिंग. अगर आपको डायरेक्शन का पता है तो आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं, डेली हो, वीकली हो, 1 आवर हो, 4 आवर हो और 15 मिनट्स. इट्स अपॉन यू, बट we need to find the direction. That's why we are learning the technical analysis. For the today lecture, why we are learning the time cycle. So इस लेक्चर में आपको ये पता चल जाएगा कि हम टाइम साइकिल क्यों सीख रहे हैं और आप लोग ने इस वीडियो पे क्लिक क्यों किया है. The purpose is, if you seek the time cycle, if you learn the time cycle, your trading will be more objective. ओके, ट्रेडिंग में होता क्या है, एक साइड पे एक्स होती है, एक साइड पे वाई होती है. वाई क्या है, प्राइस. एक्स क्या है, टाइम. अगर आप दोनों को कोरिलेट करोगे तो आपको पिन पॉइंट पे ट्रेड मिलना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह. सो अब हम टाइम साइकिल को किस तरह सीख सकते हैं, ये क्वेश्चन मैंने इधर लिखा है कि किस तरीके हैं हमारे साथ जिसको हम टाइम साइकिल इसकी ज़रिए हम टाइम साइकिल सीख सकते हैं. मैंने तरीके हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा काम किया है, लेकिन जो मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डे का काम. सो हम टाइम साइकिल को थ्रू द लेंस ऑफ क्यूटी, जो कि डे ने प्रेजेंट किया है और उसी को क्रेडिट देना चाहिए. सो नाउ व्हाट इज़ क्यूटी. क्यूटी इज़ द कंसेप्ट विच मेक ट्रेडिंग बिकम ऑब्जेक्टिव. हाउ, किस तरह इसको ऑब्जेक्टिव करता है. अगर आप एक टाइम के सेगमेंट को लॉक कर देते हैं तो इट इज़ द परफेक्ट element of time which will repeat again and again. Usually the smart money manipulate the price, but they cannot manipulate the time. That's why we are learning here the time. Okay, so quarterly theory में डे क्या कहता है कि हमारे पास हर साइकिल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4. आप उसको साइकिल्स भी कह सकते हैं, बट फॉर द पर्पज़ let's say it's Q1, Q2, Q3, Q4, 4 क्वार्टर्स. अब इन चारों का डिपेंडेंस एक दूसरे पे कैसा है. अब इसके मुख्तलिफ वो होंगे, आप लोग सीख जाएंगे विद द टाइम, जिस तरह हम इस लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी क्या है. तो Q1 की प्राइस सेक्शन हमें डिफ़ाइन करेगी Q2 की प्राइस सेक्शन. Q2 की प्राइस सेक्शन हमें डिफ़ाइन करेगी Q3 की प्राइस सेक्शन. Q3 की प्राइस सेक्शन डिफ़ाइन करेगी Q4 की प्राइस सेक्शन. लेकिन Q4 की प्राइस सेक्शन में हम रेफ़र करेंगे Q3 की प्राइस सेक्शन में अगर हमारे पास ये करंट प्राइस सेक्शन है. अभी ये नहीं हो फ्रंट हो रहा है चार्ट पे आप लोगों के साथ, तो आप रेफ़र बैक करोगे Q2 को, फिर आप Q2 में आप रेफ़र बैक करोगे Q1 को. जब मैं आप लोगों को AMDX सिखाऊंगा या XAMD, तो आप लोग सीख जाओगे कि इस क्वार्टर्स का क्या फ़ायदा है और इसका क्या मतलब है. ठीक है, अब ये 4 क्वार्टर्स मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे भी हो सकते हैं. एशिया, लंदन, AM, PM भी हो सकता है. वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 भी हो सकता है. और फिर 90 मिनट साइकिल भी हो सकते हैं, जिस तरह 6 to 7:30 इट इज़ AM 90 मिनट साइकिल्स. ओके, 4. So 1, 2, 3, 4. Okay, 7:30 AM, then 7:30 to 9, and then 9 to 10:30, and 10:30 to 12. Okay, these are the 90 minute cycles for the AM session, and you can divide further. आप लोग के पास इंडिकेटर है सिक्योरिटी का, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, now without wasting our time we need to proceed. This I will teach, like for example it is week 1 or Monday Asia, or for example 90 minute cycle and it's accumulate, and then I will teach this part in the detail. And then week 2, week 3, week 4, how these price action related to the market maker model and the price pattern or the price cycle. Okay, so yesterday or last lecture हमने बताया था आप लोगों को, अगर आप प्राइस सीख जाओगे
تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کنسولیڈیشن، ایکسپینشن، ریٹریسمنٹ، ریورسل کیا ہے. لیکن اگر آپ ٹائم سیکھ جاؤ گے تو آپ کی ٹریڈنگ کمولیشن، مینیپولیشن، ڈسٹریبیوشن کی طرف ریورٹ ہو جائے گی. اوکے، دس از دا مین پرپز اینڈ دس از دا ٹپ فار یو اف یو آر ہیئر اسٹل. اوکے، اگر آپ پرائس سیکھتے ہو تو سبجیکٹیوٹی آتی ہے آپ کے ٹریڈنگ میں، لیکن اگر آپ ٹائم سیکھتے ہو تو آپ کی ٹریڈنگ آبجیکٹیو وائز ہو جاتی ہیں. ایکس اور وائی دونوں کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک فنکشن ہے میتھس کا ہمارے پاس ہوتا تھا ایف ایکس از اکول ٹو وائی. تو اگر آپ کسی پمپ پہ جاتے ہیں، فار ایگزامپل کسی پمپ پہ جاتے ہیں اور ادھر آپ کو پیٹرول ملتی ہے 100 روپیز کا اور آپ کو چاہیے 1 لیٹر، تو ادھر وہ ایک بٹن دباتا ہے اور آپ لوگوں کو ادھر شو ہو جاتا ہے کہ یار یہ پیٹرول اس نے ایک بٹن دبائی، لیکن آپ لوگوں کو فنکشن کا نہیں پتہ. تو ادھر اس نے ویلیوز پٹ کی ہیں ایکس میں. کیا ویلیو پٹ کی ہوتی ہیں؟ ایکس جو P1 ہوتا ہے وہ 100 کے برابر ہوتا ہے اور 100 ڈیوائڈ بائی 100 از اکول ٹو 1. تو y از اکول ٹو 1 اٹس گیو یو 1 لیٹر. اوکے، ان دس کیس ایف انٹو ایکس انٹو وائی از اکول ٹو زیڈ. ایکس جو ہوتا ہے وہ ٹائم ہوتا ہے، وائی پرائس ہوتی ہے، اور جو زیڈ ہوتا ہے وہ تھرڈ ڈائمینشن ہوتی ہے جو نیو پرائس پوائنٹ ہوتی ہے، جو آپ معلوم کر سکتے ہو اکارڈنگ ٹو دیس ٹیکنیک یوز کر کے. اوکے، so yeah, like I say, every quarter had 4 cycle: Asia, London, AM, PM, and how price meet the time I will teach you. Okay, ہم چند ایگزامپل کو دیکھتے ہیں کہ کوارٹرز کس طرح ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو یہ this is a higher time frame cycle which comprise of 4 year, 1 year, 2nd year, 3rd year, and then 4th year. Okay, so this is the Q1, Q2, Q3, and then Q4 is the formation now. Okay, the same here. This is Q1, Q2, Q3, Q4. This is the week 1, week 2, week 3, week 4. Okay, we also call this as a monthly, and then there is a weekly cycle like this one: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and then there is a daily cycle: Asia, London, AM, PM. Okay, so this is for the just example so you can understand it better. Watch this lecture again and again and again until you understand my every point. I am just straight to the point without wasting your time and my time. Okay, now what is the component of QT? تو میرے نزدیک جو موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ ہے ٹرو اوپن ان SSMT. اب ٹرو اوپن کا کام کیا ہوتا ہے اور ٹرو اوپن ہے کیا؟ جو ہر Q2 ہوگا وہ ٹرو اوپن ہوگا. فار ایگزامپل جو مڈ نائٹ ایسٹرن ٹائم ہے، آپ اس کو 12 o'clock بھی کہتے ہیں، 12 AM، اور اس طرح اس پہ بھی ڈینوٹ کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کا ڈیلی ٹائم فریم یا ڈیلی سائیکل کا ٹرو اوپن ہوتا ہے، جو کہ ہم 15 منٹ ٹائم فریم پہ اس کو میجرمنٹ کریں گے اس کی. اٹ از دا فنکشن آف ٹرو اوپن ٹو گیج دا پرائس. اب فار ایگزامپل آپ لوگوں کو ٹرو اوپن کا پتہ چل گیا کہ یار Q2 جو ہوگا وہ ٹرو اوپن ہوگا ایوری سائیکل کا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ڈزنٹ میٹر. اوکے، اب یہ پرائس کو کیسے گیج کرے گا؟ فار ایگزامپل اگر آپ کسی بھی ٹرو اوپن سے نیچے ہے تو آپ ڈسکاؤنٹ میں ہیں، آپ کسی بھی ٹرو اوپن سے اوپر ہیں تو آپ پریمیم میں ہیں. اگر آپ اس کو پھر اسٹیک کرتے ہیں ہائی ٹائم فریم اور لو ٹائم فریم کی ٹرو اوپنس تو اٹ ول بی ویری گڈ. فار ایگزامپل لیٹس سی ہیئر، this is Q2, so this is the true open for this 4-year cycle. Okay, this is the true open. Now you are come here, so here it is a crack in, yes, this is the second component which is the SSMT, which the example is here. If you go to your own chart you will find here is a crack and here is a crack also. Okay, I will explain this SSMT in very detail because this component is very very important, because if you understand this component you will know the manipulation, but I will go in depth detail. Now the video is too long and we need to wind up.
So once again, why we are learning the technical analysis? To know the narrative direction. ٹائم سائیکل کیوں سیکھ رہے ہیں؟ کہ ہماری ٹریڈنگ آبجیکٹیوائز ہو جائے. اوکے, ٹائم سائیکل کو کس طرح سیکھا جا سکتا ہے؟ ایک کنسیپٹ ہے, اس کو کیو ٹی کہتے ہیں. اور کیو ٹی کیا ہے؟ ہر ایک کوارٹر میں آپ کے 4 سائیکلز ہوتے ہیں جو Q1 Q2 Q3 کہلاتے ہیں, جو کہ فکسڈ ہوتے ہیں. ایوری ڈے, ایوری ویک, ایوری ایئر اٹ از فکسڈ. اوکے, اب Q1 کی پرائس ایکشن ڈیفائن کرے گی Q2 کی, Q2 کی ڈیفائن کرے گی Q3 کی, اور Q3 کی ڈیفائن کرے گی Q4 کی. اوکے, لیکن ہم ریفر بیک کریں گے Q3 کو ان ٹرم آف Q4 اور Q2 کو ان ٹرم آف Q3. واچ اگین اینڈ اگین دس لیکچر. اور پھر ٹائم بھی میں نے آپ لوگوں کو ڈیفائن کر دیا اپنے نوٹ سے ہی کہ یار 4 کوارٹر جو ڈیلی کے ہوتے ہیں وہ ایشیا, لندن, AM PM ہیں, جو ویکلی ہے منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, اینڈ دین دیر از اے منتھلی, week 1, week 2, week 3, week 4, and even the 90-minute cycle. There is indicator you can point. Okay, if you meet the time with the price, your trading will be objective. This is for sure thing. So I hope you find some value in this lecture. If you find some value in this lecture, keep me in your prayers. Thank you so much.